Ada satu yang masih belum masuk. Oh, ya. Oh, nggak apa-apa ya, Vinoksi sama Pinia ya. 네, 선생님. Kita dengarkan lagi, satu kali lagi. Saya terseyo. 2. Ayo mendengar. Nomor 1. Berilah tanda lingkar jika benar dan silang jika salah. 1. 내일은 좀 바쁜데 모레는 시간이 어떠세요? 모레도 괜찮아요. 그럼 그날 만나요. 2. 컴퓨터를 사고 싶은데 어디로 가면 돼요? 용산에 가면 전자제품 파는 곳이 있어요. 거기 물건이 싸고 좋아요. 3. 하숙집을 구하려고 하는데 어디가 좋아요? 제 친구가 사는 하숙집이 아주 좋은데 소개해 줄까요? 4. 정우 씨, 인도네시아에서 소포가 왔는데 사무실로 가보세요. 네, 감사합니다. 네, 어때요, 여러분? 괜찮아요? 괜찮아요, 선생님. 자, 그럼 1번. 네, 두 사람은 내일 만납니다. 네, 맞아요, 틀려요? 틀려요. 왜 틀려요? 모레, 그날. 내일은 바빠요. 네, 내일 내일은 바빠. 아니고, 네, 남자가 바빠서, 아니고, 여자. 사람이 바빠서 내일 아니고 모레. 그러니까, 네. 모레. 1번은 틀려요. 2번. 남자는 식탁을 사려고 합니다. 식탁이 뭐예요? Meja makan. 메자 마kan. 네, 이 남자가 식탁을 사고 싶어요? 아니야, 컴퓨터. 컴퓨터를 사고 싶어 해요. 네, 컴퓨터를 사려고 하면 어디로 가면 돼요? 영상전자. 영상전자시장. Ada 영상전자시장. 네. Kalau di Korea ada, jadi kalau pasar itu dia kadang ada pembagian wilayah ya, Rabut. Ada wilayah untuk pasar khusus elektronik. Namanya Genjasigang. Dan salah satu pasar elektronik terkenal di Korea itu namanya Yongsan. Pasar Yongsan. Jadi kalau pengen cari alat elektronik bisa ke Genjasigang. Salah satu yang terkenal namanya Yongsan. Nanti siapa tahu kan ya 여러분 tinggal di sana elektronik ya. 네. 그래서 여기 시간이야 가지고 컴퓨터. 네. X. 네, 잘했어요. 3번 남자의 친구는 하숙집에 삽니다. 이거 맞아요? 틀려요? 맞아. 네, 친구는 하숙집에 사니까 네, 여자 사람 친구에게 소개하려고 해요. Dia jadi pengen mengenal ya, karena ceweknya nanya pengen tinggal di Hasukcip. Jadi ingin temannya yang juga tinggal di Hasukcip. 남자는 서버를 가지고 사무실로 갈 겁니다. 이거 맞아요? 틀려요? 맞아요. 맞아요. 서버 왔어요? Indonesia jadi dari Indonesia. 좋습니다. 자, 우리 한번 대화를 같이 읽어볼까요? 자, 1번은 엘라 씨하고 에레나 씨. 죄송해요, 엘레나. 잠시만요. 에파 씨하고 피라 씨. 네. 내일은 좀 바쁜데 모레는 시간이 어떠세요? 모레도
괜찮아요. 그럼 그날 만나요. 뭐래도 괜찮아요. 네, 그럼 그날 만나요. 네, 좋습니다. 자, 2번 nomor 2 boleh Elena 씨, Vina 씨. 네, 선생님. 컴퓨터를 사고 싶은데 어디로 가면 돼요? 영사에 가면 전자제품 파는 곳이 있어요. 거기 물건이 싸고 좋아요. 네, 컴퓨터를 사고 싶은데 어디로 가면 돼요? 네, 아까 영산에 가면 네, 전자제품, 제품 artinya produk. Jadi 전자제품, produk elektronik, 네, alat elektronik. 파는 것이 있어요. Ada tempat yang menjual produk elektronik. 네, 거기 di situ 물건이 싸고 좋아요. 네, barangnya murah dan bagus. 좋습니다. 자, 3번은 셰일린 씨하고 피노 씨. 네, 선생님. 구하려고 하는데 어디가 좋아요? 제 친구가 사는 하숙집이 아주 좋은데 소개해 줄까요? 네. 자, 하숙집을 구하려고 하는데 구하다 tadi mencari ya, pengen cari 하숙집, rumah kos. 네. 아주 좋은데. 여러분 ketika ada hit di bawah dia tidak dibaca. Jadi langsung bablas ke sampingnya ya, 좋은데. 소개해 줄까요? 네, mau saya kenalin. 좋습니다. 그다음에 4번은 타빗 씨하고 휘빈 씨. 정우 씨, 인도네시아에서 소포가 왔는데 사무실로 가보세요. 네, 감사합니다. 그렇게 생각. 네, 소포가 왔는데 사무실로 가보세요. 네, 사무실 앞에도 사무실 kantor ya. Nah, jadi mungkin mereka berada di satu kantor atau di universitas gitu, kemudian ada paket nih gitu ya. Jadi ke 여기까지는 괜찮아요? 모르는 수가 있어요? ada yang tidak dimengerti 여러분? 괜찮아요? 자, dalam 보겠습니다. 자, kita akan isi breakout room. 네, 여러분 di sini nanti akan saya share ya. Di sini ada suatu kondisi. 저는 근데 잠시만요. 자, 저는 외국인인데 saya adalah 외국인 foreigner. 네, 한국 대학교 근처에서 하숙이나 자취를 하려고 합니다. Jadi saya ingin berniat untuk ngekos atau ngontrak sendiri gitu ya, tinggal sendiri di sekitar 한국 대학교. 혼자 살아본 적이 없는데 saya belum pernah tinggal sendiri. 네, 하숙이 더 좋을까요? Apakah hasuk yang ngekos bareng ibu kos itu lebih bagus? 네, atau lebih enak maksud dia? 한국 음식을 잘 못 먹으니까 자취를 하는 것이 좋을까요? Atau apakah sebaiknya saya ngekos sendiri aja karena saya tidak bisa makan makanan Korea. 한 달 비용은 보통 얼마나 됩니까? biasanya dalam 1 bulan itu harganya, bebannya atau biayanya itu berapa sebulannya gitu ya. 그다음에 하숙과 자취에 대해 알려주시면 감사하겠습니다. Saya akan berterima kasih sekali jika mau mengajarkan atau memberitahu tentang ini hasuk indekos sama yang kos biasa, kontrakan biasa. Nah, 여러분 silakan komunikasikan. Ada dua yang menjawab ya, jawaban 1 dengan jawaban 2.
Saya akan bagi menjadi 2 room. Yorobun silakan nanti kemukakan. Kenapa harus ngekos di sini? Kenapa harus ngekos di sini? Nanti Yorobun ketika mendengar lawan bicara boleh menyanggah juga. Tapi kan orang ini nggak suka makanan Korea gitu. Terus yang satunya menjawab, nggak apa-apa. Pertama yang nggak bisa makan masakan Korea, nanti lama-lama bisa gitu. Jadi Yorobun singkat ceritanya kita akan berdebat ya. Silakan Yorobun manfaatkan ini. Di room 1 jawabannya yang nomor 1, di room 2 jawabannya nomor 2. Silakan Yorobun pertahankan jawaban Yorobun ya. Gali informasi sebanyak-banyaknya. Oke, saya akan bagi sekarang untuk breakout room. Oke, dan untuk gambarnya ini akan saya share di grup ya. Sebenarnya ini ada di buku juga ya, Robun. Semuanya. Oke, silakan join breakout. Ya, dia ngekos. Rika, gimana nih? Gimana nih? Berarti Bubur. kita ngekos. Kalau nggak salah tadi katanya Kita jawaban yang kedua ya. Bukaannya lagi. jawaban yang pertama. Ini room Kita 1, jadi jawaban yang pertama. Enggak, ada di materi. Next senim. Berarti dicatat dulu yang lokasinya dekat dari dekat terus DHG. Jadi lebih prefer ke situ. Kita Google-nya jadi kita kelebihan kita dekat sama sekolah ya kan. Terus setuju aja. Nah, itu gue ya. kasih. BA. Oke. 언니, 죄송합니다. 근데 지금은 난 진짜 졸려. 진짜 졸려. Kasih. Help. Halo. Gak bisa fokus barusan pulang kerja jadi ngantuk banget. Tinggal di asrama. Beneran. Nggak boleh undang temen. Eleni kira-kira ngomongnya gimana ya? Kalau lokasinya dekat dari Dehagio. Terus kalau ketemunya berarti Ya, kalau di Jepang lebih tetap ya daripada di Korea ya. Mana suaranya agak kecil soalnya. Iya. Kalau mau ngomong dia lokasinya lebih dekat dari Dehagio-nya. Terus apalagi sih? Berarti Udah jelas ya. itu dijelasin Sarapan. Musiknya udah di soalnya di bawahnya. Karena ada musiknya yang disediain berarti Di yang bawah gitu. Yori ya, kalau memasak. Yuri, memasak. ini kalau yang pertama kayaknya dia lebih condong buat ngecek. Buat ngekos karena deket sama nggak perlu masak. Terus harganya sekitar 500. Berarti itu ya. Terus jaraknya 30 menit. Iya kan? Iya kan? Bener gak sih? Iya, lebih dekat. Iya. B ya, 3B ya.
Mm-mm. BA BA. Oke. Harus tenang Iya, kos-kosannya. kalau di asrama kan kalau perempuan semua malah rame itu kan kayak filmnya Jisoo itu kan yang Snowdrop itu. Iya, betul. Tapi kalau di Ribut kos-kosan gitu enggak. cewek-cewek ya kan. Iya. Bener, Oke, jadi aku bener kita mau mendebatkan apa? Kita kan nanti debat tuh ya sama yang kelompok 1 nih soal yang re 1 yang re 1 sama re 2 tuh kita harus mempertahankan ini. Yang re 1 itu jawabannya X semua deh. Iya, makanya itu. Ya udah, berarti si Dewi tinggal di ini kos sendiri aja, jangan di boarding room, jangan di Gisuksa, ya kan? Gisuksa, betul. Boleh bawa temen, ya kan? Ke kos-kosan. Ya kalau kos-kosan emang boleh bawa temen, tapi kalau ke asrama nggak boleh. Kan kamu pernah tinggal di asrama kan? Pernah tinggal di kos-kosan kan? Gimana peraturan kos-kosan sama gimana peraturan asrama? Gak boleh bawa pacar ke kos-kosan. Ya udah. Berarti ini kan jawaban yang kedua, maksudnya kan lebih bagus itu tinggal di Hasujib kan, bener dia kan? Nggak boleh bawa pacar, Iya. harus boleh masak, boleh bawa peralatan elektronik, habis itu cuma 2 menit ke sekolah. Iya, betul. Jadi gimana? Itu aja, Kak. Jadi diulang lagi ya. Yang pertama, 요리를 직접 할 수 있습니다 di kosan. Karena kalau hasukjip dimasakin sama ajumannya kan. Lupa aku mute, ding. Jadi jawabannya B kan. B. 요리를 직접 할 수 있는. Job tuh masak sendiri, job sendiri, personal. Job sendiri. 자취, 하숙. 다른 사람과 화장실을 함께 사용합니다. 하숙, 또 Di hasuk. 친- BA. BAA. 친구들을 집에 초대하는 것이 어렵습니다. B. Nah, ini tuh B apa? A B ya. apa A? B dan A, tapi aku pernah pakai sih. Di asrama. Berarti nggak boleh Asrama. di hasukjip ya nggak boleh. Apa di berarti aja BAA kan? BAA. BA. Ya, betul. Oke, B lainnya A ya. Ya. 값이 더 쉽니다. jelas lebih murah. 같이 사는 사람들과 진행 lebih dekat sama orang-orang yang tinggal bersama di hasukjip. Benar? Benar. 네, 한번 해보고 나중에 마지막에 우리 생각, pikiran kita masing-masing ya. 여러분 생각 어느 팁이 좋은지 네, 다시 얘기해 볼게요. 근데 일단 우리 결혼을 해볼게요. kita coba debat dulu ya, diskusi dulu. 네, untuk yang room 1, 네, silahkan kemukakan kenapa sebaiknya pilih di rumah nomor 1, di jawaban nomor 1. 네, 얘기해 보세요. Room 1 dari ada Atika, Elena C, Vira C, Vina C, Tabita C. 네, 얘기해 보세요. Kenapa harus ini nih, mending kamu di kamar apa di rumah nomor 1 aja. Kenapa? Gitu. 네, 선생님. 하죽지ban de 학교에서 네 살까요? 너 살까요? 살까요? 살까요?
갈까요? lebih dekat. 가까워요? 네. 하숙집 가까워요. 학교에서 가까워요? 네, 선. 네. 또 장점이 있어요? ada nilai plus lain? 자제를 하면 화장실을 혼자 써야 해서 좀 더 편해요. 맞아요. 그렇죠. 네, 자취를 하면 네, 화장실 우리 혼자 쓸 수 있어요. 그렇죠. 네, kita bisa pakainya sendirian gitu ya, nggak bareng sama yang lain. Oke, ada yang lain? Itu 있어요. Harganya lebih murah, Sam. 500 won. 더 싸요? 500원. 한 달에 500원이요? 500원? 500 man won. Ah, 500 man itu maksudnya berarti 5.000 5 juta. 100.000. 500.000. 5 juta. 5 juta itu ya. Iya, 5 juta won. 보증금nya Ah, 5 juta. Oke, 월세nya sebulannya 300.000 won. Nah, ini dalam bentuk won ya, Rabun. Nah, emang kalau bojonggem itu dia akan mahal, senilai dengan 3 atau 4 bulan selama dia tinggal ya. Oke. Ada lagi nggak 장점nya? 그리고 요리 apa gimana bisa masak sendiri tuh? 요리 혼자 요리를 직접 요리를 직접 할 수 있다. 이거죠? 네. 네, 좋습니다. 자, oke, ada 4 장점nya ya. Yang pertama tadi 학교에서 가까워요. 아까 화장실을 혼자 써요. 네. 네. 3번은 아까 월세는 30만 원. 300.000 aja. Meskipun ada bojonggемnya ya 500만. 500.000 5 juta won. 다음에 yang terakhir tadi 요리할 수 있어요. 그렇죠? 요리 직접 할 수 있어요. 자, 그다음에 더 한 번도 있어요, 쌤. 네. 뭐가 있어요? 네, 더 한 번도 있어요, 쌤. 네. 여기는 친구들과 집에서 노는 것도 돼요. 맞아요. 네. 하숙집이 하숙집 아니에요? 자취집이 우리 혼자 사니까 네. 친구도 데려오면 괜찮아요. Tidak nggak apa-apa ya bawa teman ke rumah ya. 네. 좋아요. 자, jadi ada 5 장점nya. 자, 그다음에 두 번째 집 yang nomor 2, rumah kedua silakan. Apa 장점nya? 네. ada Nelvasi, Vinosi, Vivinsi. 장점은 아주머니가 음식도 주고 같이 사는 사람들과 친해질 수 있어서 좋습니다. bisa dekat sama orang-orang, bisa dimasakin sama ajumannya. Ya, kalau yang nggak bisa masak bisa. Ini poin plusnya Sensing nih. Poin plusnya. Nggak bisa masak sendiri dimasakin. Ya, betul. Terus bisa apa ya? Apa namanya? Kita bisa Masak ngobrol barengan sama teman-teman yang lain, jadi bisa semakin dekat. Ngobrol sama ininya biar kosakata kita bisa bertambah. Kalau ada yang nggak tahu diajarin diajarin tata bahasanya juga, bisa paham kalau baru belajar bahasa Koreanya. Oke, berarti ada 2 ya. Ada lagi? Bisa. Menghemat uang gas dan uang listrik. Ya. 네. 가스요금, 전기요금도 네, 안 내도 돼요. 그렇죠? tidak harus kita keluarin per bulan ya. 네, 또 있어요? ada 3. 또 있나요? Lebih bagus tinggal di Hatsujib bagi orang yang belum pernah tinggal sendirian. Ya. Oke, berhubung tadi dia katanya belum pernah tinggal sendiri ya? Sendiri. Berarti ada 4 poin. Ada lagi nggak?
Kalau tinggal berdua dia akan lebih murah. Ya, Oke, berarti tinggal berdua lebih murah. Kalau per bulannya harganya berapa? 40 sampai 50. 4 Sasiman, sasiman Sampai won, 100.000 sampai oh 500 sama won. 500.000 won. kalau won. berdua tinggal bagi dua berarti lebih murah. Oke, untuk kalau maka tadi yang pertama 아주머니가 밥을 드셔요. 아주머니가 밥을 해주세요. Dia akan membuatkan makanan. Menyiapkan makanan. 한국 친구들과 같이 지내요. bisa Bisa apa dekat. kan? 그리고 한국어도 늘릴 수가 있어요. bisa juga meningkatkan bahasa Korea ya. 그다음에 3번 연금, 가시연금 따로 지 않아요. tidak bayar biaya tadi ya. 그다음에 4번 네. 4번은 네. 혼자 살아본 적이 없어서 karena dia tidak pernah tinggal sendirian ya. harus bisa bersosialisasi. 조금 하면 좋아요. Jadi boleh bisa bagus untuk bersosialisasi. Terus terakhir kalau misal tinggalnya berdua bisa harganya separuh harga. 좋습니다. menurut 여러분 sendiri kalau 여러분 jadi orang tersebut 여러분 akan pilih mana? Netral ya, kita tidak mengharuskan karena saya grup satu saya mau pilih grup satu gitu. Saya pilih kamar satu enggak? Yarabu gimana? Karena saya pernah tinggal di asrama dan pernah tinggal di kos-kosan, dua-duanya worth it, Sam. Bisa dipakai. Mau tinggal di dua tempat gitu? Enggak, kalau pengen ke yang satu ya bisa, nggak apa-apa. Kalau pengen yang nomor 2 juga nggak apa-apa. Tapi karena saya nggak bisa masak, saya pilih yang nomor 2. Sama ajumoninya ya. Oke. Ada lagi? Kalian pilih tinggal yang di mana? Di Caci. Hasil juga. Masuk? Caci. Ya. Caci Yori 좋아요. Yori Moteo. Ada yang suka Caci. Biasanya suka Caci ini yang introvert ya, yang nggak pengen. Karena kan dia nggak bisa makan makanan Korea kan. Sedangkan kita kan untuk hidup itu kan perlu makan. Jadi yang lebih penting adalah makan. Jadi lebih baik kita makan sendiri, masak sendiri, ya kan daripada maksain murah tapi kita nggak doyan makan. Ujung-ujungnya beli lagi di luar. Jadi duit yang kita keluarin kosnya lebih gede lagi. Oh, 좋아요. 대박님, 좋아요. Oke. Ini membela sekali yang kamar nomor 2 ya, tersirat sepertinya. Oke, Itu saya. 네, 좋아요. Terus, oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Mungkin karena saya teman Koreanya nih, gitu ya. Mungkin kita harus punya teman supaya terbiasa bahasa Koreanya gitu. Atau misal kayak saya pribadi, saya nggak mau pakai kamar mandi dengan orang lain. Jadi mending jadi gitu ya, 자취방. 오케이. baik deh. 여러분 오늘 아주 잘했어요, 여러분. 네. 토론도 조금 해보고 udah mencoba untuk toron ya tadi meskipun masih sedikit-sedikit malu-malu ya. Oke. baik. 네. 그럼 오늘 수업은 여기까지 하는데요. 네. 이번 주도 한국 생활 다 공부했습니다. 자, 다음 주에는 우리 또 뭐뭐뭐 생활도 같이 공부할 거예요. Ada tema 생활 lainnya ya. Kalau hari ini kan kita masih 한국 생활. Tema berikutnya kita akan bahas tentang 학교 생활. Tentang kehidupan di kampus. Jadi ya Rabun, seolah-olah nanti akan jadi anak yang lagi hak gitu ya. Ceritanya kita bakal pura-pura yuhak di Korea. Nah, kalau gitu untuk di sini, untuk hari ini sampai di sini. 오늘 또 수고 많으셨어요. 네, 다음 주에 또 만나요. Sam, ada pertanyaan, Sam. 네. Tugas opsional itu yang diminta itu yang mana, Sam? Lokasi, fasilitas. Yang susah banget tugasnya. Iya, susah banget tugasnya. Iya, kayaknya susah. Ini sebenarnya ya Rabun boleh cerita aja. Misal ya Rabun sambil screenshot video ceritain, oh Sam ini kamarnya harganya segini, fasilitasnya begini-begini. Jadi ya Rabun membaca sebuah website aja gitu. Ada linknya ya. Linknya ya Rabun situ cari-cari, oh ada rumah ini nih.
harganya berapa, fasilitasnya apa, lokasinya di dekat mana. Misal, oh ini ternyata lokasinya dekat kampus A, ini lokasinya di daerah kota A, kota B gitu. Terus, oh ternyata di sini kita nggak boleh membawa hewan, misal kayak gitu. Kalau misal kesulitan bahasa Koreanya, nggak apa-apa ceritain bahasa Indonesianya. Berarti kan setidaknya ya Rabun menangkap apa yang ada di isi websitenya. Jadi secuil-secuil belajar kosakata gitu ya. Nah, siapa tahu modal buat nanti kan kalau mau ke sana jadi tahu nih cari rumah gimana gitu. Oke. Nah, Sama satu lagi Sam, yang kayak itu, yang dengan so itu, kayak so gitu. Kan soalnya bisa dihilangin. Terus kan di contoh soal itu ada yang tentang meminjam. Kita kan lihat dari kata belakangnya. Tapi kalau kita mau bilang tentang meminjamkan, itu pakai apa? Kalau meminjam kan kemarin kalau nggak salah filio semnida. kalau meminjam, saya tulis di chat ini ya, Zoom ya, meminjam itu namanya pilita. Kita yang pinjam punya orang namanya pilita. Tapi kalau kita yang meminjamkan, filio juta. Oh, ada juta. Filio juta meminjamkan barang kita yang dipinjam ke orang. Gitu. Oke. Jadi kalau meminjam kita akan otomatis diartikan meminjam meminjam dari gitu ya. Dari. Misal, 네, 저는 선생님께 책을 빌렸어요. Saya pinjam buku dari 선생님. Tapi kalau misal 나 친구한테 책을 빌려줬어요. Saya meminjamkan buku kepada gitu. Jadi tergantung kosakatanya. Kepada sama dari. Itu 있어요? Ada lagi? Saya mau tanya kalau dekat itu kan kata sifat ya. Kalau mau pakai yang ente itu misalkan backwajonnya dekat tapi tidak lengkap gitu. Itu gakaunde gitu atau bentuknya 맞아요. 가까운데. Kenapa di situ nih ya ada kakapta kakapta kan bahasanya kalau kata sifat kan ketemunya sama ini ya ende ya. Nah berhubung ende ada vokalnya maka bulgyutiknya aktif. Bulgyutiknya akan berubah. Akan menjadi ku. Nah tinggal disesuaikan kalau pakainya mana apakah ende atau niende. Baca. Ini kalimat topik. Terus ada juga bulgyutik ya Rabun, bulgyutik. Harusnya kan berubah juga ya, tapi karena tata bahasanya adalah nende di sini di awalnya nggak ada vokal ya, berarti dia tidak berubah menjadi r, bukan derende tapi tetap denende. Jadi kata sifat bulgyutik akan berubah. Tapi kalau kata kerja, bulgyutik tidak berubah. Kenapa? Karena nende tidak menggunakan unsur vokal di depannya. Kenapa? Kakaunde, tenende. Kakaunde, tenende. Kalau yang ini ya Rob. Dan tinggal dulu lah. Besok baru apa lah. Ya. Nah, besok lah. Ya. Katende. Konende. Kalau yang ini lebih mandi. Aswinde. Oke, terakhir. Jualan gak nyeri. Oh, jualan. 더운데. 자, 아주 잘했어요. 자, 괜찮아요? 감사합니다. 감사합니다, 선생님. 자, 그럼 오늘 여기까지고요. 수고 많으셔서 감사합니다, 여러분. 안녕히 가세요. 감사합니다. 안녕, 쌤. 언니 안녕. 네. Kita minjem waktunya, 쌤. 감사합니다, 선생님. 네, 감사합니다.